शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन्स अलर्ट गोवन्स. नरेश डिसोजा आणि समीर परशुवाडी तुमकां हांव अभिनंदन करता 10,000 सबस्क्रायबर्स जाल्या बद्दल. तुम्ही ज्या पद्दतीन हो न्यूज चॅनल चलयतात आणि जे सत्य तुम्ही दाखयतात आणि आमच्या एक्टिविस्टांक जे तुम्ही आयज हे प्रमोशन दिलां आणि आमचे जे न्यूज दाखयल्या त्याच्या खातीरूय हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि ह्याच्या फुडलो जो तुमचो प्रवास आहा तो बऱ्यांतलो बरो जावं, तुमचे 1 लाख सबस्क्रायबर्स जावं म्हूण हांव देवा कडेन मागता. थँक्यू व्हेरी मच. अलर्ट गोवा म्हणून गोंयांत एक आमचो न्यूज आहा, म्हणजे लोकांक खंयची बातमी हाडटा आनी लोकांक कळयता गोंयांत कितें घडटा, गोंयांत कितें घडना, खंय त्रास जाता गोर गरिबांचे. सो प्रत्येक इशू हे अलर्ट गोवाचे चॅनल जे आसा ते घेता आनी लोकां पर्यंत ती बातमी पावयतात. आज न्ही तेंचे 10,000 सबस्क्रायबर जाले खंय आनी बरी गजाल. आनी हांव तांकां खरें म्हटल्यार न्ही मनानसून Crossing the milestone of 10,000 subscribers. This is a great achievement, and this shows that Alert Goan is loved and liked by all the people in Goa and in the whole world. Once again, I would like to congratulate and I wish all the best for Alert Goa. कॉंग्रॅच्युलेशन अलर्ट गोवन्स. आयज 10,000 सबस्क्रायबर तुमचे आयज जाले गोंयांत. आयज तुमी एक आवाज जावन आसा गोंयचो. आयज गोंयाचे साबार इश्यू तुमी लोकां पर्यंत पावयलेत आनी अशेंच तुमी गोंया खातीर आवाज उठोवचो आनी हे लोकांचे आवाज जावचो. ईश्वर चरणी प्रार्थना. अलर्ट गोवन्स, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुमचे 10,000 सबस्क्रायबर जाले. तुमगेलो हार्डवर्क समीर आणि नरेश बाब तुमच्या हार्डवर्कान दाखवून दिले कशा पद्धतीन प्रेस चलपाक जाय. थँक्यू. डुईंग वेल. ऑल द बेस्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. अलर्ट गोवन सोशल मिडिया चॅनलान आज 10,000 सदस्यता गाठल्या. अलर्ट गोवन राजकीय मळार, सांस्कृतीक मळार तशेंच सामाजीक मळार बरे कार्य करता, बरो न्यूज हाडटा, खरो न्यूज हाडटा. त्या खातीर हांव तांकां परबी दिता आनी तांणी ही सदस्यता अशीच वाडोवची आनी गोंयांक बरें काम करचें अशें हांव देवा कडेन मागतां. Congratulations to Alert Goans for completing the 10,000 subscribers today. All the best to your future also. Thank you. First of all, हांव देव बरें करूं म्हणटा अलर्ट गोवन्स ह्या सोशल मिडिया न्यूज चॅनलाक. आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमचे 10,000 सबस्क्रायबर झाले म्हणून. अँड यू आर डुईंग रियली अ व्हेरी गुड जॉब. आनीक एक फावटी थँक्यू अँड बेस्ट ऑफ लक. मे गॉड ब्लेस यू. Congratulations to the Alert Goans for crossing 10,000 subscribers and best of luck for them for the future. Alert Goans, fighting for our Goa. Together, yes, we are making a difference. Thank you for supporting Goa's cause and congratulations on reaching 10,000 subscribers.